na pagdayeg, pinaagi sa pagpakpak sa imong kamot diha sa atong Ginoo. Pwede na magalingkod. Amen. Say amen. Wow. So many things the Lord has in store for us, I believe. Daghan kay mga butang nga ginaandam si Lord sa ato. Una sa tanan ang iyang mga pulong. O kining pulong sa Ginoo dapat matranslate ni sa atong mga kinabuhi. Can I hear an amen? Every one of us, kaniya karon dinhi, you are chosen by God, and the Lord has a great plan in your life. Do not miss out. Ayaw i-miss ka na siya. You know what? When the Lord minister, He minister as an individual. Kaya bisag unsa na takadaghan dinhi, the Lord will always minister to an individual heart. So meaning to say, you have your portion. It's good nga nag-receive ta by group, by congregation like this. But the more nga si Lord, grabe siya ka specific nga kung unsa ang imong sitwasyon sa kinabuhi, the moment bukas lang ang imong kasing-kasing, o imo siyang gi-welcome, tagbawon sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Amen. Ingana igsoon ang atong gina-journey dinhi. Kaya from time to time, moment by moment, we thank the Lord that we have the awareness. Say the word awareness. The moment aware ka sa presence ni Lord, you will behave accordingly. Kasi dili ka gusto nga ma-disrespect nimo ang presence ni Lord. Kung unsa ta usahay ka respectful, pag doon natin makita nga mga people, person, nga mga honorable, more so and best so when we acknowledge the presence of God. No? Because you know what? Si Lord naga-minister lamang niya itong mga kasing-kasing tinud-anay nga nagaduol niya. No? Katong tinud-anay, unsa man ang bot ipasabot sa tinud-anay? Kauban ang imong mind, imong gidedicate kay Lord, imong heart, gihalad nimo kay Lord, imong time of course, imong full attention. The Lord is a jealous God, dili siya gusto nga dunay karibal. Kay make sure that when you decide to worship, you truly worship Him. Make sure that the moment you sing that song to the Lord, you truly sing that song for the Lord and to the Lord. Because the moment ka na mag-manifest sa imong life, there is an open pipe gikan sa heaven padulong sa imo nga when the Lord declare, when the Lord pronounce the blessing, that blessing from heaven will go directly to you. Gusto ka niya na nga blessing? Og mao na ang gusto ni Lord nga about sa ato. Why? Because anak ka niya, recipient ka niya ng mga butang, kanya lang si Lord. Always mindful pod ang Ginoo unsa ka kaandam on how you become kanang gitawag na naka-align sa iyang purpose sa atong mga kinabuhi. Every time do na tayo opportunity, that's why marag usahay kana no nindot mag-serve kay Lord nga apil ang imong emotion. Pero kana nga emotion dapat contained siya only sa imong pag-sensitive sa presence ni Lord. Dili nimo siya gamiton sa emotion, kanang emotion nimo nga mangluod ka, maglagot ka, mabalaka ka, mahadlok ka. Emotion man gihapon na, that is not actually the kind of emotion na gusto i-develop ni Lord. But kanang emotion kanunay ang imong kasing-kasing na motivate ka sa pinitik sa imong kasing-kasing nga direct sa Ginoo. And you know what? You cannot contain it the moment ma-feel nimo ang presence sa Lord. O ingana si Lord ka personalize sa ato. Ingana siya nga gusto makigrelasyon ka na to personally. That when in fact the moment mag-speak siya sa ato sa word, mao ka na siya ang message na gusto niya nga go directly sa imong kasing-kasing. My topic this morning is all about we are living our life, we are journeying our life. God has given His life from glory to glory. See the word from glory to glory. Sa ato pa, pasinso, palambo, pasaka, paadto sa next level. That is the original design ni Lord sa ato mga kinabuhi. From glory to glory. Doon ay mga several verses akong basahon para ma-reminded ta sa mga promised word ni Lord. Romans chapter 15 verse 13. No? I believe nagrema ni sa ato kini nga verse
Kay kung mutanaw mo sa inyong mga application, Bible apps, naan nga verse. And when I read this verse, God speak into my heart that truly, the prayer, but this is actually the direction sa atong life na gusto ni Lord na makita ka nato. Romans chapter 5, verse 15, verse 13 says, together, basahon na to, go. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Can we read this again? This time, kanang aloud, kusog na pagbasa, with conviction sa imong heart. Ready, go. Can I hear an amen to that? Amen. This is the prayer, but dapat kini nga prayer will come to reality sa imong life, sa akong kinabuhi. Apostle Paul nga nagsulat niini, iyang gi-declare ni, may the God of hope fill you with all joy. Mao ni ang pinaka power nga word karon sa season sa Christmas, joy to the world. Hark the herald angels sing. No? Kumbaga doon natay jargons karon, line of saying, karong Pasko bawal nakasimangot, dapat malipayon ka. Can I hear an amen to that? That where in fact this is the full language of God through the prayer para sa tong life. May the God of hope, He is the God of hope, He is the God of the future, and He will never fail us. And declares, fills you with joy, with all joy. Nganong all joy man? Sa tanang aspect sa imong kinabuhi. All aspect of your life dapat doon na kay kalipay, doon na kay nabati sa sulod sa imong kasing-kasing. It's a joy to the world. Dapat recipient ka ng joy so that you can share that joy to the people. But it says here, will fill you with all joy and peace as you trust in Him. Think of this, the joy and the peace nga imong ma-experience, akong ma-experience, is really connected, not separated, to your trusting in God. Sa ato pa, any joy, any nga kalipay, which is daghan karon lipay-lipay nga mahitabo kay Pasko, dagag kwarta karon manggawas kay Pasko man, so daghang mga tao makita nimo naglipay-lipay sila. But this time, when you connect this to the Word of God, that peace and joy, or that joy and peace will be connected to your trust in Him. Meaning to say, without the development of your trust in God, kanang joy and peace fake. Muna sa Christmas, sadya, pag New Year, mingaw na sad. Masulobo na sad, nga naman, bayad, utang. Asa man rin mong bonus, kuwang pa. Aman na yung sweldo, kuwang pa. Ngano man nagbunggahay kaayo. Nganong nagbungga man, aron malipay kay Pasko lagi. Pero pag-abot sa pipila ka adlaw o bulan, tuwa na. Dili na madruwing, dili na naglisod na. Ngano man, walay connection ang iyang celebration. Yes, nahibalo siya nga ang Christmas is na tao si Jesus, pero walay connection ang heart. Makita ni mo na, where in fact, kitang tanan, almost kita biktima tanan na kind of celebration before. Party din party dito, reunion, gathering. Pero what kind of celebration? This time, let us be mindful of that. Kaya dapat doon natay direction gikan kay Lord. The Bible said ingon siya, so that you may overflow. Say the word overflow. Kining experience is the journey of overflow, the journey of from glory to glory. So dili ka mediocrity nga life, okay na lang ni. No, the design is overflow. Pag overflow gani, it's a natural thing nga nag-awas-awas, and therefore you are being satisfied but nag-awas-awas pagayod. So that when people nanginahanglan sila joy and peace, you can just give easily because nag-awas na. When people are needed of money, you can just share easily because nag-awas na.
Nagawas na ba? O mo awasay pa lang? Ayan. Overflow in all aspects ang buti pasabot ini. But of course, naka-connect siya kanunay again sa inyong trust in the Lord. Muna, when we have decided to have the encounter December, usa lang ang nasa kong heart, Lord, gusto mi maghatag og regalo sa imo. Og naatay 42 nga delegates sa GCM, pagpaka nato sa atong last batch of encounter year 2023. Lord, salamat na mi regalo nga nahatod sa imo, Ginoo. These are the people, Lord, nga nag-commit sila sa imo, Lord God. Mao ni mga tao, Lord, nga nag-receive sa imo mensahe, Lord God. O gamo silang gitabangan, nag-facilitate mi, Lord, that the Holy Spirit nag-move sila nga life. Mga facilitator lang mi, Lord. And Lord, this is our Christmas gift unto you, Lord. That's why GCM family, salamat sa Ginoo ni ana nga opportunity nato. Kay gusto ta mag-overflow, unsa man mag-overflow, hope, meaning dili ka ma-discourage. Nay mga problema, there is hope in the Lord. Nay mga attack sa imo, there is hope in the Lord. Mag-overflow siya. Kay mao gini kanunay ang atong labanan. We are engaging on the spiritual battle. Imagine, nag-enjoy ka mag-serve kay Lord, kalit lang adunay panghitabo. Eh kung wala nag-overflow ang imong hope, ma-discourage ka. That's why ayaw pag-live og mediocrity nga life. Kay the moment dunay situation, katang imong tama-tama lang, mabawasan man na. Pero kung nag-overflow, bisan pag naay manguha, nag-overflow man. Bisan pag naay sitwasyon, nag-overflow man siya. Bisan naay circumstances, nag-overflow man. You will not be affected. Therefore, the Lord wants us to experience this. This is actually our journey. And another verse, next verse, atong tanahon. Makita diya sa Proverbs 4:18. Read. Kusgo na to, go. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Hallelujah. Ingnay mong katapad, ako ana nga bersikulo. Para po di siya malugi, ingna-imuha po na. Aron mag-enjoy mong duha, ato na. The path of the righteous, ang agianan, ang destiny, ang direction sa usa ka matarong. Dili kita nahimong matarong kay nagpakamatarong kita na matarong ang imong life na righteous ka because the righteousness of God imong gi-embrace. Diba, sige tagingon sa atong testimony, dili ko perfect. Daghan kog mga sami, daghan kog issue sa life. Pero nganong makabarog man ka dinhi because the righteousness of God atong gisulob. The grace of God atong gisulob. And in the sight of God, you are righteous, I am righteous. Can I hear an amen? So therefore, the moment imong mind na silsil sa imong alimpatakan, sa imong una-una, I am righteous, matarong ko in the sight of God, then you will live your life as a righteous man. Unsa may butsabot sa righteous man, ang imong ginabuhat, insakto og tama. Paano ni masiguro ang insakto og tama ang imong gibuhat? Nakakonek ka nunay sa word o nag-obey ka sa word. Dili principle sa tao. Kay pwede man ang tao musulti sa imo, insakto na imong gihimo. Tama man ang imong gihimo. Dili man na sayop. Kanang mangaway ka kay giaway ko, sakto ra nga mobalos ka, oy. Words sa tao na. What about the word of God? Didto ta kanunay mo balik. Opinion of people is good if that opinion is connected to the word. But if that opinion or principle is not connected to the word, better to cut that off and don't do it for the sake of your relationship with the Lord. Therefore, the declaration, the path of a righteous is like a morning sun. Morning sun, di ba? Gikan sa kadlawon, pipila lang ka oras, musugod na og bidlisew ang kabuntagon, musiga ang adlaw, kaya pa nga magbulad ka sa init, gikan alas 6, alas 7, alas 8, pero pag-abot na sa alas 9, alas 10, kinanglan nakagmapayong, kinanglan nakamutago, di nakapwede mabulad, kay makadaot na si mong panit,
Meaning, grabe na ang kahayag, grabe na ang kahayag, you cannot contain it anymore. Ingon ang Bible, mauna ang imong kinabuhi. See? As far as the Word of God is concerned, malula ka. Design na ni Lord. And the moment muduol ka kaniya, you cannot stop that because kay Lord na nga part sa imong life. That's why matingala ka sa mga tao nga grabe ang dot-dot sa Ginoo, grabe ang obedience sa Ginoo. Pangat yun na pangat ang kinabuhi. Di ni mo na mapugnan. Ang mga tao nga nagselos, mamatay sila sa selos. Maglagot sila sa selos. Nga naman, si Lord ang nagbuhat ana, anong magagawa ko? Sige, kalabanin niyo si Lord. Kay Lord naman ito. Kay Lord naman eh. O sige, kalabanan niyo siya. Magampo mo, ginuundangan na ng panalangin niya, di namin kagwanta, magtanaw niya. Kay Lord mo. Because as far as our God is concerned, that is your destiny. Ang uban sa ato, di ba, magpa-cute-cute ka. Ay, ayaw sa kay, unsa lang kahiingon nila. Ay, sa expand imong business. Ayaw sa pagpamalit ing ana. Ikaw na rin nag-limit sa imong kagalingon kay nagiging mindful naman ka sa mga tao. Of course, everything has a right reason and a right purpose. But as far as God is concerned, this is our destiny. And it takes faith to believe. Kay daghan Christian, kita na mismo naglimit kay Lord. Ang atong mga prayer, cute kayo itong mga prayer. Lord, kung naan ni Lord sa ako, okay na ko, Lord. Oy. Lord, kung muabot to, kung gato, okay na ko adto, Lord. Imo man nga prayer. Or in fact, naatay mga gipangayo nga di, kay Lord, nga di na kinlang na nimo pangayoon, trabahuan na lang. Lord, karong adlaw Lord, tagay kog 1,000. Grabe 1,000 inyong pangayo, nagampo ka pa. Dapat kung mga millions na kana ludhan na nimo, ampo na kana kay millions na. What I'm trying to say is that si Lord in the beginning, the moment ni sulod ka sa iyang presensya, nakigrelasyon ka niya, doon na siya nakaandam nga package nimo. All you need is to walk through it. Walk through it, the path. Walk through it slowly, gikan sa paggawa sa adlaw, slowly hangtod nga until the full light of the odtong tutok. Ingana kakahayag. Ingana ka klaro. Every time na mga tao mo tanaw nimo, klaro kayo, ebidensya, testimony imong life. Dili ka kadudahan. Dili kay mo yan, kana, Kristohanon ba gina siya? Murag nagduda, ko ba nga Kristohanon na siya ba? Murag dili kay ko sure. Pero as far as the Word of God is concerned, until the full light of day, ang mga tao mo confirm sila pag untong tutok, ay, tinuod yun. Tinuod yun. Natutukan naman yun. Sa paggawas pa lang sa adlaw, mura magduda pa, unsa man ni, naabag yun, naabag yun. Uy, ni ana, muhayag bagyo mo. Uy, nihayag yun. Until the full light of day. Let's journey our life on this. Ginaandam ta mo igsoon, kaya nga naman, as far as the Word of God is concerned, you cannot imagine how the Lord prepared the best of you. Di ba? Kanang paborito nato nga verse, mauna yung life verse ni Sanse, 1 Corinthians 2:9. Every time magtestimony na siya, di na niya biyaan nga bersikulo. Pwede ba nato i-flash na nga verse? 1 Peter 2:9. Ayan. 1 Corinthians 2:9. Atong basahon, ready, go. This is what the scripture mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those. Oh. Ingnay mong katapad, gilab ba nimo si Lord? Unsay yang tubag? Unsay yang tubag? Yes. O di mo ni. Siguro duha lang nga gilab nimo si Lord. So ang atong i-focus ang imong love kay Lord. Mao na imong i-focus. Siguraduhon nimo nga si Lord na mo center sa imong heart. Kana lang imong siguraduhon because sa last line ngon siya,
God has prepared for those who loved Him. Kaya if you truly love the Lord, and a person who loved the Lord, yung sa ipasabot sa Bible, if you love the Lord, you will obey His commands. Mauna ang essence sa loving the Lord. You will obey His commands. And when you love the Lord according sa iyang design, then no eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what God has prepared. Dili mo ma-imagine. That's why nag-connect siya sa Proverbs 4:18. Our journey is from glory to glory. Dili steady. Dili steady. Kundi padulong sa paghayag kaayo. The third verse nga nagrema, nga nag-speak si Lord sa ako nini is found in Ezekiel 36 verse 11. Atong dunganan pagbasa. Ready? Read. I will increase the number of people and animals living on you, and they will be fruitful and become numerous. I will settle people on you as in the past and will make you prosper more than before. Then you will know that I am the Lord. Palakpakan nato si Lord. Ang bottom line sa tanan nga nagaabot sa imo, kining last nga linya, that you will know that I am the Lord. Any blessing na maabot sa imo, mag-point siya sa imong relasyon kay Lord. Lord, I know, gikan ni sa imo, I will honor you. Kaya pag i-increase ka ni Lord, remember in your mind, I know, Lord, gikan ni sa imo. Yes, naningkamot ko, Lord, na ko gipang buhat, nag-overtime ko, Lord, but I know, gikan ni sa imo. Pag resolve ka ni ana, kanang sa taas ng mga linya, portion na nimo. Kaya ang delikado, pag naana ka niini, makalimot ka na kay Lord. Mabisi ka na dito sa imong gikabisihan, si Lord, pang season na lang siya. KBL na lang si Lord. Kasal, bunyag, lubong. Dito na lang ka, Lord, salamat. Nainumduman ko ni mo, Lord, na gikasal, nagninong ko. Nakasudog simbahan. Uy, nagibunyag, gikuha na sad ko nga ninong. Uy, nakasulog simbahan. Lubong sa akong kaila. Tuan na po. Season na lang si Lord. Christmas, kaya pag Christmas, atanan, hagsa sa simbahan. Season na lang. Kung naaman sa simbahan, naaman sa building, wala deep desire sa heart nga mga resolusyon. O mag-resolusyon man, pero kahibalo sila nga temporary lang, dili permanent. Mao na nga tong life before. Kay nahubog ta sa religious mindset, religious practice. Ang importante na ako sa simbahan. Physically na ako sa simbahan. Unya, ang imong kinabuhi, bahala na lang. Akong gi-emphasize kining last part, kay mauni ang mag-connect, mauni ang mag-bind, mauni ang magpa-stay sa ato. Then you will know that I am the Lord. Meaning, all or everything you have belongs and comes from the Lord. Balik ko na ito basa, kay ginahan kita ni ining mga word din hinga gigamit. Ready? Read. I will increase the number of people and animals living on you, and they will be fruitful and become numerous. I will settle people on you as in the past, and you will make you prosper more than before. Say the word, more than before. Our journey is from glory to glory. 2023 is about to end. Praise God. There's so much awaits another level of experience in 2024. 2023 is about to end. 2024 awaits so much blessing because 2024 declares a year of a great harvest.
Kaya kini mga verses, ato na daan gihambin sa atong kasing-kasing. Kaya dapat mindful ka always sa imong walk with the Lord. Then you will know that I am the Lord. Therefore, in everything, honor the Lord. In everything. So that ang mga blessing will remain as a blessing as we continue to serve the Lord. So far this morning, this is the last verse. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ready? Read. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Say the word, ever-increasing glory. Say it again. That's our portion. Muna, nag-position nato this morning ang mga verses, mga words sa Ginoo para ang ato karong part ang atong atimanon. Because as far as the Word of God is concerned, Lord, wala na may problema, Lord, sa imong plano sa amo. Okay na, Lord. Question, how I am going to be realigned or align myself so that kining declaration akong masalod. Doon ay upat ka lesson or upat ka butang na gusto na akong i-share sa inyo this morning. Number one, God has given us everything we need. Tanan ni mong gikinahanglan, doon na giandam si Lord ana. Number two, let us draw closer to Him. Nagadraw naman ka kay Lord, nagasimba naman ka, this time, diin gamay, closer. Dikit pa. Naminaw na ka kay Lord, move forward para mas klaro pag yun. Nag-read na kag Bible, dugangi pa. Puro ni dugang, more eh. Let us draw closer to Him. It's a things to do, kumbaga. Dili mediocrity, dili lang steady, but move forward. Move more. Number three, we will have it more and more. Kini, result na ni. We will have it more and more. Kung naa na ka karon, more is coming. Did you believe that? Kaya ayaw pag-settle ka nang naa na sa imo karon. More is coming as far as God is concerned. Mayingon ang uban, grabe naman sad mo. Daghan na gani mo, magpadaghan pagid mo. Dato na gani ka, magpakadato pa ka. Mao man i-design ni Lord. Ingna si Lord, nga undangon ng blessing sa ako. Si Lord, ako mo trabaho ko kay mao ni design ni Lord sa ako. Dili pwede, na ko'y millions, Lord, mutulog na lang ko, musuri-suri na lang ko, wala ko'y baton. Dili man na mo i-design. Lord, na ko'y disciple, Lord, okay na ni sila, Lord, di man na mo i-design. More. Say the word more. Number four, be a channel of God's blessing. I believe, nindot kayo ni sa message karon nga season sa Christmas. That's why ayaw kaulaw, ayaw kahadlok, mga blessing kay Lord. Because ang imong mind is, Lord, ang blessing nga mabot sa ako, Lord, channel lang ko nimo Ginoo. Lisod po kayo nga karong Christmas, ikaw nga born again Christian, ikaw ang sige panglimos. Lisod po. Ikaw magsig panulisit. Nakagita ni anak, pero dapat human na to siya. Nindot man ang imong balay, maoy adtuan para mag-serenade ang mga tao. Nindot na. Kaysa magtapok mo, kay kamo ang mag-serenade. Okay po og mag-serenade mo, mag-Christmas caroling mo, kang nga mo'y gadala. Kaysa mag-serenade mo, kay mangandoy mo nga natagaan mong sobre. Is that an amen? Nabay taga GCM nga nagkaroling karon? Dapat na pero kamo'y gadala. Kung wala mo idala, kay gusto gid mo magkaroling, at anhin mo sa ako, mangayo mo, kay tagaan ta mo.
Oh, gibless ni Lord inyong pastor eh. Pastor, nami schedule dito, pastor, magkaroling unta mi ba? Pero wala mi dadon, magdala mi. O sige, ali mo. Kay tudluan ta mo asa mo adto aron mo makakuha sa inyong dadon dito. Adto mo sa Rose Bake Shop, na dito daghagpan. Oh, pakikita mo kay Sister Maribik, Bik, tagay kay magdala ni slag pandesal magsirid. Maghatag na si Maribik. Daghang pamaagi, di ba? So meaning, pag nausab na imong mindset, lahi na ang imong kind of way of doing things. Salamat sa Ginoo, wala gid ko nag-isip ana nga mag-fundraising para sa atong building bitaw nga, uy Christmas karon magbuokog ka ng team bitaw, mga singers ba? Manganta taning mga balaya kay mag-fundraising ta para sa building nato. Salamat sa Ginoo kay wala gid na naabot na sa kung una-huna. To God be the glory ni ana. Nganong ako nang gina-highlight kay kaniadto manggod gina-entertain ako na nga mindset katong wala pa ko na born again. Ang paglaom sa akong simbahan, kung makasulisit ko, kung makapangayo ko, mao na paglaom sa paglambo sa simbahan. Kaya every Christmas, murabag, kini, manikad ba? Pila ka balay atong kantahan, anis, siya ro di maluoy, makakita nga si pastor gyud mismo may nagkanta, siya ro muhatag ng 500. Pinakagamay, ani, 1,000 ba? Murag, gi-calculate na daan. Pero humanog kantang gihatag 100 man, masulubon nga naguli. Grabe sa to eh. Ni bagulbol, grabe sa to niya. Kadato ba ito, pero 100 naman. Imbis malipayo, nagbagulbol naman hinoon. But you know what? Kining number 4, magiging channel ta sa blessing. That's why ang prayer ni mo, Lord, panalangin ni ko, Lord, ka gusto ko mahimong sandayong sa panalangin. Channel ko, Lord, sa blessing. Mag-reunion mi, Lord, panalangin ko para na ako'y ikaamot. Dili kay, kana, born again man na, ayaw na niya paamutan na. Nabali na hinoon, ikaw na born again, di nakapaamuton, kaya basawa kay kwarta. Ang sakit pagod ka na sa pastor, no? Magtapok ng mga igsoon, kining atong igsoon kay pastor man ni, ayaw ninyo na paamuta. Murabag, kay sayod na ba nga, wa na'y kwarta, kay pastor man. Human na to siya nga ira. Hingnay mong katapad, gone are the days. At least cute kay English ba, no? Gone are the days. Na mo'y linya karon, gone are the days. Yung sila unsa man na, basta mo na nagingon ni pastor, gone are the days. Why? This is our portion. Now, as we review kining upat, mao ni ang atong dad-on nga message og embrace sa atong life. God has given us everything we need. Say amen. So paano nimo ma-access kanang everything you need nga i-provide ni Lord? Connect to the source. Ayaw pagsugot nga dili ka makadraw og wisdom, ways, strength, and power so that whatever nga imong pangayoon moabot sa imuha. So unsa imong action? Draw closer to Him. Sip-sip, ang tawagan na in short, draw closer to Him. Sekreto ni igsoon. Instead na madisturbo ka sa imong mga nakita, go closer to God. Speak siya sa imong heart, maging kontento ka sa pagigduol niya, and then dunay reward ihatag niya sa imo. Number 3, we will have it more and more. God is a God of abundance, ever increasing. Something giscroll na ko actually ang akong apps pagtanaw dito. Word na more and more. Grabe nga mga verses nga gihatag. Lord, mao giday niyang design mo sa amon, Lord. Ever increasing, more and more, abundant, prosperity, language na ni Lord. That's why yung nako, Lord, tagay mig wisdom how to position ourselves. I declare nga kining peace, joy sa family ma-enjoy nato together karong nga season sa Christmas. Everything is a choice, everything is a decision. You make a choice and you decide as a couple. Di na ta mag-away, di na ta maggubot, di na ta mag-misunderstanding. Kalangan ani nga kinabuhi, oy. O kung nasilo ka sa ako, sorry na. Driso. So that the blessing will continue to flow and it will be overflow. Kay design na ni Lord para sa ato. So say this, atong title, our journey is from glory
to glory. See this again. Ready, go. Our journey is from glory to glory. An ever-increasing experience in the Lord is your portion. Kaya kung dili ka makasayod sa imong kind of life nga paano ka mag-journey, that's the time and that's the moment you get closer to God, get closer to your leader, go to your cell group, go to the gathering, go to church every Sunday, and you will know. Masabtan nimo, ingana di ay, mao day na dapat ako pagbuhaton. Wa pa ko kahimuan na ba ako nang buhaton. So naga-increase ang imong kind of experience kay Lord because gibuksan nimo imong mind. Ayaw pag-steady lang sa imong nahibawaan kaniadto. Okay na. Okay na to, dili. There is an ever-increasing glory nga ihatag ni Lord para sa ato. Upgrading ba, kumbaga? Updated ka, kumbaga? So, paano ka maging updated? When you are present. Ang wala na naga-present, outdated na sila. Ang ilang kanunay balikan, unta no ato tong buhaton to mga nangagi, mao na lang na ilang kanunay handumon nga balikon nga buhaton. Wala na sila nangandoy. Unsa man atong buhaton di ay sa unahan? And our portion is all about looking forward for the many great blessings the Lord has prepared for us. Is that an amen? Before ta mag-pray, gusto ko maghatag og encouragement or announcement para sa inyo. This coming Sunday is December 24. It's time for us as a family to once again come together as a family. I know December 24, bilang mga Pilipino, naandan ginato na mag-gathering mo kay December 24. Yeah, you can do it in the afternoon or in the evening with your families. But I like to encourage every one of you to please come back here this coming Sunday because we'll be having our fellowship as a family. Dili aksidente. Once upon a time lang ni ang 24 Sunday. Next year, dili na Sunday ang 24. Lahi na po siya. Kaya take advantage of this. I believe na ang preparation nato karong Sunday, no, i-relay man sa inyong mga leaders, we'll be having a fellowship here human sa atong service. Meaning, ang inyong sudan, akong kanon. Mao nang sabot. Nagpasabot, magdala mong balon. Kay human sa atong worship, natay mga buhaton nga mga pampabibo. No? And then mag-fellowship ta together. O doon natay exchange of gift. Okay? Dinhin na nato nambiran ang inyong mga regalo. Pila gani ang kandidat, Pastora? Sa regalo? 200 ang kandidat sa wrapper pa lang. Grabe, wrapper pa lang 200 na. Wrapper 200, ang sulod 100. No, ang sulod sa atong regalo 200. Dinhin na nato nambiran kay magpabibo ta diri karong Sunday. Let's have a fun as a family. No? To create the kind of momentum nga atong pagkabuhat. After that, mag-lunch ta diri. Buksan ninyo yung mga balon, anything nga atong pwede nga may share. You know what? Let's do it a simple kind of celebration of family. Pero enjoy ta nga naman. We are connected to one another. No? So akong prayer ni nga walay mag-absent. Or in fact, mag-invite pa mo. Pero kung na mo invite, ingnon nimo, o invite ta ka karong Sunday ha. Pagdalag balon ha. Oh, grabe. O sige, ako na ibahala nimo. At least imo sang gingnan basi day makadalag balon. Ay basi excited. Oh, mao ba magdalag balon day? Sige, magdala ko good for 5. O day appeal ka. I-invite nimo pero magdala sa balon. Nga naman, kanang family bitaw nga picture, walay pressure eh. You can just easily share and talk because family eh. Walay mga pagpanuko ba? No? So kung na ang gusto nato nga makita this coming Sunday. Of course, napatay mga activity karong week in yung mga cell groups, no? Labi na sa ato mga encounter delegates, excited ni sila, no? Nagsiga-siga pa ni sila. No? Kaulion na gud ni sila. Kay Bernice pa gud ni sila nga naghawa sila mga balay. Pero salamat sa Ginoo. Gusto nato nga walay familiar nga spirit nga atong gina-entertain dinhi but all together as a family. Are you enjoying your family? No? And let's help one another kay wala mi monopoly of ideas actually.
para lang yun mag-enjoy ta together. Kining tanan, by the grace of God, ato ning pagabuhaton. Shall we all stand? Praise team, can you please come up here again? No? Tinuod yun, no? Katong worship ka ganina, nagrema gito po sa akong heart. Lord, wala ilain. Reason why we here, Lord, because we want to express unsa mi ka grateful sa imuha Ginoo. Worship. Every time mag-gather tayo in the name of the Lord, worship is the key. Giving praise to God is the main agenda. Because the only acceptable to God kind of gathering is when His people begin to worship Him. Of course, when you eat, you can worship the Lord. When you play, you can worship the Lord. Because the Bible said, in everything we do, deed or action whatsoever, do it all for the glory of the Lord. But much more when we sing to Him with songs of worship.